المتفرد بالهيبة والعظمة والتكريم سبحانه وتعالى، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب المنهج القويم والصراط المستقيم والخلق العظيم. Beliau memulai nasihatnya dengan ungkapan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha mulia, yang tiada yang lebih agung dan mulia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Juga limpahan salawat serta salam tak lupa selalu curahkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi man rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala al-qadr wa rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala lahum asy-syan, wa ala ashabihi al-kiram wat-tabi'in lahum bi ihsan ila yaum ad-din. وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Juga segenap keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, juga para pengikutnya Nabi, yang kesemuanya mudah-mudahan kita juga berkumpul dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita cinta kepada mereka, mudah-mudahan kelak di akhirat dikumpulkan juga dalam gerbongnya mereka. Alhamdulillah ala hadha المجلس المبارك، وأنتم ما شاء الله في مجلس الخير وفي مجلس الذكر وفي مجلس الطاعة والعبادة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي اجلسوا في هذا المكان. فقالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، الأماكن التي فيها ذكر الله وذكر رسوله، هذه روضة من رياض الجنة. وأنتم في روح وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis yang baik saat ini, malam ini, yang sebagaimana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadisnya, memerintahkan para sahabat dan kita semuanya ketika melihat ada taman sorga, alangkah baiknya untuk kita mampir. Perintah dari Nabi Muhammad. Lalu sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman sorga? Perkumpulan yang dimana dalamnya disebutkan zikrullah, yang disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad, itu adalah taman-taman sorganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mau masuk sorga, hendaknya selama hidupnya di dunia biar demen, biar senang untuk duduk di taman sorga, biar mudah nih langkah kaki kita yang banyak dosa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ومجالس الخير التي تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بتعلم العلوم النافعة. هذه من الأشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. Majlis-majlis yang baik yang dimana di dalamnya dibacakan zikrullah, yang dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, juga kita mengkaji daripada ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang membawa ketenangan, yang membawa cahaya di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini majlis-majlis perkumpulan seperti ini adalah tempat-tempat yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل المجالس التي يجلسها الإنسان تكون عليه حسرة وندامة، إلا مجالس الذكر ومجالس الخير تكون عليه فوزا ونجاح في يوم القيامة، وبها يسعده الله سبحانه وتعالى السعادة في جنة الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Adapun tempat-tempat yang lainnya, ketika kita berkunjung ke sana, mungkin membuatkan hasil setelahnya diri kita merasa letih dan capek.
Tapi ketika kita duduk hadir di majelis seperti ini di taman sorga, membawa ketenangan untuk kita, membawa kegembiraan yang hakiki buat kita semuanya. Yang semoga harapan kita duduk di sini, kelak nanti Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka orang-orang soleh, bersama mereka para sahabat, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkumpulan bersama mereka adalah sebaik-baiknya perkumpulan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka. Amin. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. الحسرة هذا الندم على ما فات من الضياع ومن الأوقات في هذه المجالس، ولكن يوم القيامة ما تنفع الحسرة. ولكن أنتم ما شاء الله في هذا المجلس المبارك، مجلس الذكر والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Karena disebutkan, dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, di mana suatu tempat majelis yang di situ enggak disebutkan, enggak ada zikrullah di dalamnya, maka senantiasa itu majelis adalah majelis yang cuman membawa kesia-siaan, buang-buang waktu kita. Tapi alhamdulillah ini hari Allah Ta'ala kumpulkan kita. Tadi kita baca zikir, kita baca yasin, kita baca ratib, kita baca Maulid Ad-Yaulam. Ini Masya Allah apa yang kita baca insya Allah membawa keberuntungan dan kebaikan buat kita semua dan keluarga semuanya. ولما يرى الإنسان ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل مجالس الذكر في الجنة يفرح ويقول الحمد لله أننا كنت أحضر هذه المجالس بقلب خاشع وبقلب حاضر وبأدب وبسكينة وبوقار وبمحبة لله سبحانه وتعالى ومحبة لرسوله، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويدخل الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى: إخوانا على سرر متقابلين. أنت وإخوانك هؤلاء الذي تحضر المجالس معهم في هذه الدنيا تكون يوم القيامة أنت وهم على سرر، سرير هذا الفراش الذي ينام عليه الإنسان من الذهب ومن الفضة ومن الفرش حقه من الديباج والغطاء حقه من الحرير والاستبرق، وأنت تتنعم في هذه الدنيا وإخوانك مقابلينك فلان وفلان وفلان. من أنتم؟ نحن إخوانكم الذي كنا نحضر المجالس معكم، إخوان على سرر متقابلين. Perkumpulan kita yang seperti ini ternyata membawa kebahagiaan, bukan sekedar kita sekarang di dunia asyik tenang ketika kita dengar zikrullah, salawat sama Nabi Muhammad dan sebagainya, juga membawa keberuntungan, kebahagiaan buat kehidupan kita kelak di akhirat, yang dimana ketika kita hadir dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang juga hadir, kita benar-benar dengan niat saleh kita, niat baik kita hadir di majelis seperti ini, kelak kita insya Allah masuk ke dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kayak gini nih membawa kebahagiaan yang nyambung sampai nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan Allah buat orang-orang yang senantiasa saling berkawan, berteman di jalan yang baik? Dia dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nanti disiapin istana, di dalamnya ada kasur yang dibuat itu kerangka kasurnya dari emas, dan juga spraynya dari sutra, dan berkumpul di situ, saling berkunjung teman-teman satu dengan yang lainnya. Ketika ditanya siapa kamu, aku nih, kami ini teman-teman kamu waktu sama-sama kita ngaji di dunia. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. هذه نفحات الله ورحمات الله سبحانه وتعالى ما تنزل إلا في أمثال هذه المجالس، يتعرض إليها الإنسان بالقلب وبالتضرع إلى الله وبالدعاء وبالخشوع والبكاء حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس ويرفعه الله إلى مقام الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين ويلحقه الله سبحانه وتعالى بهم. Dan sebagaimana dikabarkan oleh baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, perkumpulan kita ketika kita hadir dengan membawa hati yang ikhlas, yang khusyuk, juga membawa harapan besar kita
ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita dapat tergantung dari kadar hadirnya kita di majelis, dari kadar khusyuknya kita di majelis. Apa yang kita dapat tergantung dari kadar khusyuknya kita. Ketika kita semakin khusyuk, semakin kita semata-mata hadirnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin segala hajat-hajat insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. وبعض الناس تكون هذه المجالس مجالس الخير ومجالس الذكر سبب في توبته إلى الله، في رجوعه إلى الله، في ابتعاده عن المعاصي، في ابتعاده عن الغفلات، في ابتعاده عن ظلم الناس، في ابتعاده عن كثير من المحرمات بسبب هذا المجلس. في قصة حصلت في أيام الحبيب العلامة الكبير العارف بالله عين المحققين الحبيب الحسن بن صالح البحر الجفري، هذا عندنا في حضرموت هناك في منطقة مدينة اسمها دي صبح. هذا الحبيب العظيم كان له بعض المجالس يعملها في بعض المساجد في هذه البلدة. ففي يوم من الأيام كان أحد الناس مشهور بالتعاطي بالربا والمخدرات والخمر وكثير من المعاصي والمخالفات يفعلها، ولكنه في يوم من الأيام أراد بعض الناس أن يتعامل معه، فسأل عنه فقالوا هذا الرجل ستجده الآن في مجلس الحسن بن صالح البحر. Apa tuh namanya? Berapa banyak orang-orang mereka bertaubat, mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebab mereka hadir di majelis ini. Yang tadinya ahli maksiat, yang tadinya tukang mabok, yang tadinya suka main riba dan sebagainya. Ini juga terjadi dari zamannya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Di zaman beliau punya majlis kayak begitu. Yang hadir tuh banyak orang-orang yang dulunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ajaran baginda Nabi Muhammad, dirangkul bukan dipukul. Yang hadir tuh yang tadinya suka main riba, yang tadinya suka mabok-mabokan, yang tadinya suka narkoba, narkotika dan sebagainya, itu dirangkul semuanya, hadir di majelis beliau. ذهب إلى صاحب هذا لكي يتكلم معه فوجده في المجلس فدخل فحضر المجلس، لا يعرف الحسن بن صالح البحر ولا يعرف شيء عن المجالس، كان مقصده بس أن يكلم صاحبه هذا. Pada saat itu ya, jadi Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu punya majelis. Nah, di kampung itu ada orang kebiasaannya itu maksiat mulu tiap hari. Suatu hari dia punya hajat, pengen nagih utang. Pengen nagih utang ke temennya. Ini suka riba, demen, rentenir ya. Pengen nagih utang ke temennya. Ditanya, si fulan mana? Si fulan, nanti kamu ketemu fulan, si fulan ada di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Akhirnya dia nyamperin majelisnya. Dia datang ke majelis Habib Hasan bukan pengen ngaji, wala nggak tahu siapa itu Habib Hasan, enggak, cuman niat pengen ngabarin ke temannya, waktunya ente bayar utang. فحضر هذا الرجل المجلس، وبعدما انتهى من المجلس أخذ صاحبه وذهب معه. واليوم الثاني فإذا بهذا الرجل صاحب الربا هذا والمعاصي والمخالفات يتحول حاله إلى أحسن الأحوال، فإذا به يتوب إلى الله ويستغفر إلى الله ويقوم الليل ويبكي إلى الله تعالى ويرد المظالم إلى أهلها، ومن سب أحد ذهب يستسمح منه، العفو منك سامحنا، معصية هذه خلاص أنا لا أريد، خمر مخدرات هذا خلاص أنا أريد أن أتوب إلى الله، أريد أن أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. Maka setelah ini orang selesai dari hajatnya nagih utang kepada orang yang punya utang sama dia, ya, dia ngomong, abis itu tuh orang yang ngikut kepada ini orang riba rentenir, ngikut keluar, ternyata berkatnya dia hadir majelis Habib Hasan, padahal niat awalnya nggak ada niat hadir majelis, cuman pengen nagih utang. Hari keduanya didapati ini orang datang lagi ke majelis Habib Hasan dalam keadaan yang luar biasa, udah berubah total 360 derajat, luar biasa.
Dia bahkan bilang, saya udah nggak mau maksiat lagi, saya udah nggak mau mabuk-mabukan lagi, saya udah kagak mau main riba lagi. Terus dia minta maaf kepada orang-orang yang telah dia sakiti dengan lisannya, dengan tangannya dan sebagainya. Dia minta maaf kepada orang-orang tersebut. فإذا بالناس يتعجبون من هذا الرجل، ما الذي قلب حاله وما الذي غير حاله؟ كان رجل معروف بالربا والمعاصي وكذا، وإذا به الإنسان تائب إلى الله ورجع إلى الله وأصبح يحضر في المسجد الصلوات كلها والجمعة، ويكون في الصف الأول ويحضر إلى الجمعة مبكر ويقوم الليل ودائما صائم. ما الذي حصل في هذا الرجل؟ أسبوع واحد وإذا بهذا الرجل يأتيه بعض الأمراض البسيطة وبعدها ينتقل إلى رحمة الله وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد يقول في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال مفسرون الحديث: دخل الجنة مع السابقين الأولين. Sampai-sampai orang-orang tuh ya ta'ajjabun, bingung, heran. Apa yang buat dia sampai berubah total seperti itu, meninggalkan segala maksiatnya. Lalu ternyata apa? Sampai akhirnya tuh setelah dia tobat, nggak lama ya, dia tuh yang tadinya maksiat jadi berubah total, sampai bangun malam, sampai rajin sholat berjamaah di masjid, bahkan di shaf awal dia sholat. Bahkan amalnya tuh luar biasa sebagaimana amalnya orang-orang soleh. Kemudian nggak lama setelah dia tobat tuh Allah kasih dia sakit. Allah kasih dia sakit sampai akhirnya ketemu ajalnya, pulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan ditemui di akhir hayatnya dia menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan Nabi Muhammad mengabarkan di dalam hadisnya, siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka langsung ini dapat tiket sorga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para mufassir, orang ahlu tafsir, mereka mengatakan masuk sorganya bukan sekedar sorga, tapi mereka yang akhir hayatnya menyebutkan kalimat la ilaha illallah, masuk sorganya bersama mereka orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya. فذهب الناس بعد ذلك يخبرون الحبيب الحسن بن صالح البحر، فقالوا هذا الرجل يا حبيب كان مشهور بالمعاصي والمخالفات والربا، وإذا به لحظة ينقلب حاله ويتغير حاله إلى الأحسن وإلى الأفضل في الصلوات والطاعة والعبادة وقيام الليل والتوبة والاستغفار والصيام ورد المظالم إلى أهلها ويموت على لا إله إلا الله. هذا غريب عجيب هذا. قالوا نعم، هذا الرجل في يوم من الأيام حضر مجلس وبدت رحمة الله ونزلت رحمة الله سبحانه وتعالى علينا ما شاء الله، وشملته هذه الرحمة وغيرت حاله إلى هذا الحال العظيم الجميل. ونحن وإياكم إن شاء الله بسبب هذه المجالس يغير الله سبحانه وتعالى أحوالنا إلى أحسن الأحوال. Sampai orang-orang bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Ini orang kenapa nih tadinya suka maksiat, suka mabuk, riba dan sebagainya, berubah total jadi orang soleh, jadi orang gemar hadir majelis, sholat berjamaah di masjid, bangun malam dan lain sebagainya. Sampai di antara mereka ada yang ngadu kepada Habib Hasan, karena banyak di antara mereka nggak tahu kalau nih orang ternyata dulu pernah datang sekali ke majelisnya Habib Hasan, yang niatnya bukan hadir majelis, cuma nagih utang. Lalu dikatakan ketika ada orang kamu tersebut nanya Habib Hasan, apa yang membuat itu orang sampai dia berubah total? Kata Habib Hasan, ternyata dia pernah datang ke majelisku, yang pada saat dia datang itu maghfirah Allah, rahmatnya Allah lagi bercucuran datang memenuhi majelis. Saat dia datang yang niatnya nggak ada niat buat hadir majelis, kedapatan juga itu maghfirah dan rahmat, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat pandangan Allah Subhanahu wa taala, pandangan orang-orang soleh, membuat berubah keadaannya dia menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang baik tambah baik lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengubah keadaan mereka orang-orang yang tadi nggak baik jadi baik dengan berkah majelis, Allah ubah juga keadaan kita saat ini hadir majelis, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang udah baik biar tambah baik lagi keadaan kita semuanya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمر هذه المجالس
بالرحمة من الله سبحانه وتعالى والكرم من الله والعطايا من الله سبحانه وتعالى، وأن الله يجعل هذه المجالس إن شاء الله شاهدة علينا بالخير، وشاهد علينا بالعبادة، وشاهد علينا بالطاعة، وأن الله كما جمعنا وإياكم في هذه الدنيا وفي هذا المجلس يجمعنا الله وإياكم في دار الكرامة ومستقر الرحمة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو. Dan beliau akhiri dengan mendoakan kita semuanya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, kabulkan hajat-hajat kita, ampunkan dosa-dosa kita, Allah golongkan kita, anak-anak kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita menjadi orang-orang yang salihin salihat, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita saat ini dapat berkumpul sesama umat baginda Nabi besar Muhammad. Kelak mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kita yang masih ada biar dikasih sehat afiat panjang umur, yang sudah tiada mudah-mudahan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita minta beliau biar membacakan doa maulid, kita aminkan bareng-bareng. الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساء القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.